महाभारत देखिछ ना नहीं महाभारत एठी हबो कह महाभारत एठी हबो क्यों लागुछि भीमरे भीमरे देखिछ कोन डबा अभिनय से केमते रो केमति करे बोले खचरा फुलाइबा डंटा चलाइबा जो मोटा मोटा ने छलाइलो महाभारत रो तृतीय पांडव वहे रासनल कहू धीरे को महाभारत रो तृतीय पांडव वीरवर अर्जुन महाभारत रो तृतीय पांडव कोन तू कोन कहू तू कोन महाभारत तू कोन अरे तू कोन भीम ना गया आउ तू कोन महाभारत तू कोन होनी आगे तम तू है महाभारत रो वीरवर अर्जुन महाभारत रो तृतीय पांडव वीरवर अर्जुन महाप्राय एकडे चलंडय एडे काटी धरि आयो काटी दबो पूरा पिला हाथ रे केना साग सिटियोनी खाली पानी पकलछ गोरुडा को इने घोसुरछवा आ धुळे रे जाबा पानी पकयो गोड़ घोसुरबा धुळे रे जाबा से अर्जुन साग बिका आगे साग बिकुथिला रे एबे कोन बिकुथि एबे मक्का बिका अर्जुन आसियो एडे तलडी मुंडया एडे काटी धरिया भाकुड़ा पिला हाथ रे केना साग सिटियोनी खाली हांत्यो मारत्यो एतागा तार काम खाली मारुथवा काटो कार कुछ करबरनी से आशा पूर्व झाड़ू मारेंगे घर को चली जाएंगे तो तू क्या करेंगे मु सोई पड़ेंगे सोई गोपा थोई देछि तू 1500 टका नबु नहीं मत कहउथुलु 2000 नबु बोली हां आ एबे गोपा थोई देछि 1500 नबु नाइ लो तू एकुया गळे पारी पारू आउ माइप खइता तागरे गले माइप ता पछर थिबो तू एकुया करि पारुनु माइप को खइता मुंड को उकुड़ी चड़ा को पाकुड़ी नाक को सिंगाड़ी तू मो कथा भाबुनु मु तो कथा बुझिनी ए गाय लोक केन बुझैलो आ माडोळ गंडगोळ हेना की कली झगड़ा हेना से आशा पूर्व झाड़ू मारेंगे हमको चली जाएंगे आ तू क्या करेंगे फटा रसिको बेसी हले होछ फटा रसिको नहीं तू एटा हल्ला ना तू हल्ला ना बेसी मोर तो जन्मरु हल्लु क्या क्या कौन रे कन्नुटा बड़ी पड़िया जी बेसी हले होछ याडा हां हेले मु झाड़ मारिबी सुने मद गंजैया पोस तू सब जदी छाडबू ताहले मु झाड़ मारी पड़ेबी साला मो बप्पा को जी छाड़े बेले मु 15 वर्ष ला छाडुनी सामान्य माइक नाही रे मते छाडबी कथा भी हबनी तू छाडबी नाही ए मु खाइबी का खाइबो तो बप्पा साळे खाइबे तो मुंडरो कुणी छाडियो ए मुंडरो कुणी छाडबो किंतु मते छाडी पारेनी छाडू न तो बप्पा साळे खाइबे मो बप्पा साळे मु खाइली तो मार खाइली मो मार मु खाइबी खाइबे घर दुआर बिल बाड़ी सुन्ना रूपा सब बंधा बगरी खाइबे माई पर गंडी बंधा बगरी कोई कुछ करेगा ए सुन बे कोई कुछ करेगा नहीं रे नहीं करेगा माई पर दंडी रे हां माई पर भूले कौन एते ड्रेनिंग कोन बे मो माई पर जो कुत्ती का क्या नथिला क्या हां से कुत्ती का क्या हले बंधा बगरी आउ आई गई गमन का खाती हां एबे 40000 देइथिली आज्ञा नाटक करी आनी रखिथिली सरागातरा भांगी देला आजी खेलिला गला चा नाटक दिया गया ऋषि लुचि की रहिला मो जिबिनी मते कियन करछ कर मो जिबिनी कहला सब से 40000 बिकी खाइ देला आज्ञा हां की मीटिंग सुने स्कूटी गोटे आनीथिली जौतुक स्कूटी आनीथिली से स्कूटी ले बिकी खाइ देला सब बिकी दबी हां जा तो बप्पा कहू जा मो बप्पा तो मो सांडरे अछि से कुआडो आयो से कथा कहना आज टाका जाउछनी काली हमें मध्य जिबा तो बप्पा जी मो बप्पा जी तोर बप्पा हला मोर घर ससुर लानी गया से ता छाड़े मत तो पूरा को जुआर पड़ुची मत छाड़ी देबी आहा मो घोइता केते दिन राजी कहला गोड़ तोड़े पड़ुची मद छाड़ी बोली एते दिन कहउतली छाड़े बोले छाडू नथिला 15 वर्ष ला मो बप्पा कहउची मु छाड़ नथिली आज तू कहले छाड़ दो ना ताहले मोर भल्ला घइता आउ गंजेई हे नाई रे गंजेई ओ गंजेई लो हां गंजेर भाव अछि लो कोन भाव अछि तीन प्रकार कोन घरे गफरा ज्ञान जरे जंजाल बुद्धि ईरे ईश्वर पार्वती
ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କି ଛାନିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେତେ କଥା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ କି ଜିନିଷ ମଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଦ ଖାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବନି ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ ଦଉନା ଯଦି ଜୁଆର କରି କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଲୁ ଆସୁଟ ଛୁଟିଆରେ ମୁଁ ପୁଟୁ ଯା ତୁ ମର ଯା ତୁ ମର ଯା ତୁ ମର ଯା ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁ କେତେଟା ଘଇତା କରିଲୁ ମୁଁ ମରିଗଲି ତୁ କେତେଟା ମାଇକି ନାଣୁ ପୁରୁଷ ଅଛି ବୋଲେ ମାଇ ବାପ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା 11 ଦିନ ହେଇନଥିବ ହାଣ୍ଡି ରସ ଯାଇନଥିବ 11 ଦିନ ଆଣିକି ଘରେ ମାରିଦେବି ହଁ ଯଦି ସେ ମରିଗଲେ ତୋ ମାମୁର ଝିଅକୁ ଆଣିବି ସେ ମରିଗଲେ ତୋ ଦାଦାର ଝିଅକୁ ଆଣିବି ସେ ମରିଗଲେ ତୋ ବଡ ବଡ ଝିଅକୁ ଆଣିବି ସେ ମରିଗଲେ ତୋ ସାନ ମାମୁର ଝିଅକୁ ଆଣିବି ସେ ମରିଗଲେ ତୋ ଶାଶୁକୁ ଆଣିବି ତା ଶାଶୁ ତୋର କଣ ହବ ତା ଶାଶୁ ମୋ ମାଇ ପା ଆରେ ତୋ ମା ପରାରେ ତୋତେ ଯେ ଜନ୍ମ ଦେନି କି ରେ ଓହୋ ମତେ ଯେ ପୋକଟା କରିଛି କି ହଁ ତା ଶାଶୁ ସିଏ ତୋ ମା ତା ଶାଶୁ ମଦନ ହେଲେ ମୋ ମା ତାର କଣ ହବ ହଁ ମୋ ମା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମୋ ମା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ତା ମା ତୋତେ ଶାଶୁ ତା ମା ମୋର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଡେ କଥା କଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ କିନ୍ତି ହେଲା ଘର ହେଲେ କହୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତା ମା ମୋର ଶାଶୁ ହଉଲି ତୋତେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମାଇ କହୁଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଆସିଲାଠୁ ବୁଝଉଛୁ ପରେ ଏମିତି କରେ ସିନି କରେ ତୁ କା କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ହବୁ ଶୁଣିନି କି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଉ କାଣ କହୁଛୁ ଏ ମା ଏ କେଳା ହେଲେ କାଣିଲୁ क्या करी आज्ञा केते बुझेले बुझुनी आज्ञा हाँ। केमिति दिन सरिबो आज्ञा मो हाँ। आ पाखरे मोर केते दिन सरिबो आज्ञा ସରିଗଲେ मद गंजेई आपु तू सब छाड़े बोली कहूची सब जाग कोडा के छाडुनी आज्ञा कोन करबी ଛାଡି ଦେଇଲେ छाड़ दो ना ସବୁ ଛାଡି ଦେ सब ପୁତୁ ଏ ହେଇଯିବ ସବୁ ଛାଡି ଦେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଲେ सब छाड़ दो ହଁ आ खाइबु कोन पचानु କଣ ଖାଇଲ घुओ खाउनु ଗୁଆ କିଣି ଖାଇଲ ହଇଲ ହଇତା ପିଠା ଟା ପାରୁ 10 ଗୁଆ ଦଶହରା ଦେଇକିରି ବାହା ହେଇଛି ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି 10 ଲୋକ ଥିଲେ ବଦିରେ ବହିକିରି ତା ବାହା ହେଇଛି ନାଇଁ रे କିଏ ସିନା ମିଛ ଏ ସଭାପତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏତେ ଜଣ ମିଛ ବିଲ ତାହେଲେ 3-4 ଜଣ ଖାଇକିରି ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ 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 दूर तू मते हाथ धरी नेई गलु लुचेगिरी मंदिर रे जाई फूलमाळ गळेई देलु को सभापति किए थिला ହଁ ତୁ ମତେ ଗଳେନି ମୁଁ ତତେ ଗଳେନି ଆଉ କୋ ବଡ କଥା ହେଇଗଲା सुने सुने मद गंजे आपु सुटु सब छाड़िबु आमे दी जण बसी साग पखाळ खाइया ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଲି ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଛି ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ହେଇନି କି ହବନି ମୋଟା ହେବେନି କି ଉଚ୍ଚା ହେବେନି ନାଇଁ ମୋଟା ହେଇପାରୁ ଆଉ ପଖାଳ ସବୁ ଛାଡି ଦେ ରେ। छाड़ दे हेले झाड़ मारिबी ଝାଡୁ ମାରେ हौ तू मामुलटा मागिबु हाँ। मु झाड़ मारुची ହଁ झाड़ मारी मारी मोरा गला दीना आये सुजाय जाना झाड़ मारी मारी मोरा गला दीना आये सुजाय जाना हिंदी मधुआ घोई दाडी मते हाथ टेकी काने देलु लो बाबू मते विष टिके मारी देलु लो बाबू आ हाथ धरी की मु କାଲ ଝିଅ ସବୁଦିନ ଆଗ ମତେ ବାଡଉଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାଲ କାନ୍ଦୁଛୁ ସିଂହ ସିଂହ ତତେ କେତେବେଳେ ବାଡେଇଲି ମତେ ମତେ ଖାଇ ଯାଉଛି ମତେ ସବୁଦିନ ବାଡଉଥିଲ ବାबू अरे मूर्ख जुरिया ଆଜ୍ଞା अरे ଝିଅଟାକୁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ବାଡଉଛୁ କି ରେ ଆଉ ଝିଅ ଡାଙ୍କାରେ ପକେଇ ଆଗଡ଼ ଆଉ କୋଣ ବାଡି ବାଡିରେ अरे କାନ୍ଦୁଛି ରେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଖଇତା ପିଠାଟା ପୁରା କିନି ସିଙ୍ଗାଲ
आ कुआर नबर सुरा ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ନାହିଁ ए कांदुची रे झेडा ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏନେ କାନ୍ଦି ଆଜ୍ଞା तू काहे कांदू ନ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ମାଇପ ମତେ ଦଉନି कोन ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା हां ଏ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଜିକି 22 23 ଦିନ ହେଲା ଏ ଡାଣ୍ଡ ସେ ଡାଣ୍ଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲେ କାନ୍ଦି ଆଜ୍ଞା कांदे ମୋ ମାଇପର ଯେତେବେଳେ ଭାରି ପଡୁଛି ମୋର ସେତେବେଳେ ଭାରି ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା कोन रे बापा ଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମୋ ମାଇପ ଗଲାଡୁ କାନ୍ଦୁଛି ଭାରି ପଡିଲେ ମନ ଖୁସିରେ ହସୁଛି कोन ଏ ଟେଇଛି ଭିତରେ ଥିଲା ଦେଖ कांदियो ସକ ସକ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ଟେଇଛି ବାହାରି ପଡିଲେ ମନ ଖୁସିରେ ହସୁଛି ଆଜ୍ଞା हां ମୁଁ ହେଲେ କାନ୍ଦିବି ଆଜ୍ଞା कांदे ମୋର ଉଠୁଛି कोन रे କୋଉଠିକି ଆଜ୍ଞା ହଁ कांदे ମୋ ମାଇପଲ ଛୁନା ଯା ଛୁରା ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଇପଲ ତୁ କଦଳୀ ଖାଇକିରି ପାଦଳେ ଯିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲା ମୋ ମାଇପ ତୁ ଏଡେ ଗୋଟେ ମାଗ ଦେଇ ମତେ ହାତ ଛଡା କରିଦେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଲୋ ମୋ ମାଇପ ଦାନ୍ତୁରି ପାଟିକି ସଜା ମୁତୁରି ପାଟ କଷା ଖାଇ ଡଙ୍ଗା ହଗୁରି ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ला କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମା ମୁଣ୍ଡା ମାଗେ ଯା ତୁ ଆଗେ ମାଗିନେ ଉଠାରେ ସେ କଣ ସେ ତାରେ ଭୂତ ମୁରାରି ରହିଲା ରହିଲା ଉଠାରେ ଉଠା ନ ଖାଇଲେ କଣ ଉଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଡେ କଣ ବସତେ ନା କଣ ଇଏ ସାରା କାଠ ଗଣ୍ଡି ଦେଖିଛ ଦେଖିଛି ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଭିବେଷଣ ଗଣ୍ଡି ହଁ କାଟିଲେ 500 କି 400 କି 300 ପଟା ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାକୁର ମାଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଣ କରିପାରି ହେ ନା ଆରେ ମେଡିକାଲ ଅସୁବିଧା ପଡିଲେ ମେଡିକାଲ କିଏ ନ ହଁ ଅସୁବିଧା ପଡିଲେ ମେଡିକାଲ ନେବା ପଡିବ ହଁ। ଝାଡା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ଆଉ କିଏ ନେବା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଆଗଲେ ଉଠା 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 ला ଆଜ କେମିତି ଯିବୁ ବା ଆଇଲା ବେଳୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଡାକିଦେଲ କାମ ସରିଲା ଯୋଉ ଜୟ ହଉଛ ମା ମୁଣ୍ଡା କିଏ ଦବ ତମେ ବଡ ସଜିନି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଖୁସି ନାହିଁ ତମ କଣ କହୁନୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା କାମ ଗଲା ମାମୁଲା ଦଉନ अभिनय शाम का जाना छाड़ दे रे के तू छाड़ दे ମୁଁ ସିନା ଛାଡ ଛାଡ ବୋଲି କଲେ ତୁ ମତେ ଭିଡିକି ଧରୁ ଆଉ ମାଷ୍ଟର ତ ହେଇଛନ୍ତି ରାବଣ ବରିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦିନ ପାରି ମୋ ବାଲ୍ଟ ଧରିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଉଡି ପଳେଇ ଛାଡ ଛାଡ ବୋଲି କଲେ ତୁ ଭିଡିକି ଧରୁ ତୁ ଆଜ୍ଞା ସହିତ କିਉਂ ମାଇ ଲାଗୁଛୁ କି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ନାଚୁଛି କି ଆଉ ନାମକୁ ନାଚୁଥିଲି ଏଇ କହୁଛୁ ना ଆଜ୍ଞା रे तू हिंदी बुझी पान ए ओडिया नहीं आता हिंदी पहली पकता हिंदी में ताउनी जायफळ गुजराती अळैच लवंग हम बाटी के पी दे जगह हिंदी रे तोते मु भूल बसरे कहि देली आज्ञा शाम कहले संध्याळू अंडरा मागी नाचियो संध्या को हां संध्या को हेलो चलो संध्या संध्या को आज्ञा कहले କଣ କଲେ दिनुला जका नौथबु ଅନଉଥିବି दिनुला जका नौथबु जता पेल्ला ଏ बेळ बुडू आसी ବୋଲି କହିଲି बरा संध्या जा बेळ बुडू ता संध्या अलगा तू କହିलु मिसरा संध्या अलगा आज्ञा ହେ ରେ ଏଇ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କୋ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଖୋଜି ଦେଲୁଣି संध्या नहीं लो ଆଉ କହୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ बेळ बुडू କହିଲି बरा जहली आज्ञा कहले बेळनी ଓ ବେଳୁଡୁ ହଁ। କାହାକୁ ଦେବେ हमको देबे ଦେବେ आज्ञा हां आज्ञा है कि आज्ञा कॉल मामूला दे बोले ମାଗେ ମାଗେ ଆଜ୍ଞା ମାଗେ तो घर पर कलो आपण डांडरे हां हां ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚ କଲ हां ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କମିଟି ଆଜ୍ଞା ମାନେ हां ଆଣିଛନ୍ତି कॉमेडी आज्ञा बसचन आज्ञा होड़ी होड़ी से ଡାକେ 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 ଯା କମିଟି ଆଜ୍ଞା ମାମୁଲା ମାଗି ଦିଅ ପଳ ତୁ ଡାକେ ରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଯା ବେକି ଯା ଆଜ୍ଞା ମାମୁଲ ଟା ମାଗିଦେବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା